Good morning to all. Good morning. Maagang galaan. Maagang galaan garong umaga. Today is May 1. Happy Labor Day. Labor Day karon no? Holiday. So double pay karon guys. Double pay karon unya plus napadto tayo island hopping. So triple pay. Thank you Lord for the grace. Thank you Lord for the blessing. And then salamat di ay. Salamat di ay sa resort nga naghatag nako og guest. Kahit pa paano makapalitag asin, kapalitag bugas og sudan. So di na ta mabuntas guys, no. Anak lang, anak mana. Anak mana. Dapat dili ka magstay pod sa usaran nimo ka kanang pagkakitaan. Dapat mangita jud ta og asay diskarte. Mindset ba, mindset. So again, this is na course and nagala-gala ta early in the morning to assist our guest for island hopping. And then is 5:30. So maningkakay ta para kapalit og bugas. Maningkakay para kapalit og bugas. So duha ni ka buok pa. This is the course. Dito tayo mag-arrange na kids here in Bohol, diba? So, ilan kayo? In the morning, nanatag naman palit for the music. Kape tadi ya? Kape? Ha? Ha? Ari naghalan. Abi na magsiran niya. Ikan atong divers ba? Mao na. Hello guys, good morning. We are here now at the Kalipayan Beach. Ayan. Andito tayo sa Kalipayan because I arrange our guest for island hopping. Wade mo kwande? Which is Joiner. So, andito tayo early in the morning. Good morning to all. Good morning guys. Hello guys, this is Kalipayan Beach guys. Dito ang hinahatid, dito ina-arrange ang mga guest nga mag-avail og island hopping. So, yan yung mga private boat. Mayroong joiner, mayroon ding private. So, kung sino man yung may gusto na mag-explore ng Virgin Island at Balikasag, so just contact with me or message me para ma-avail ta mo. So, kanidi ay kini na duha ka bae maunay among gihatod karon, joiner na sila duha ra ka buok, madyo na laman na kapalit og asin og ginamos og bugas, so fights na kadyo para sa paniudto. Mao ni among gihatod karon, joiners. So mega love shout out sa among banker, dili na ko ma-mention og kinsa kay basig mabusaw. So thank you very much for another guest pa nga moabot para makapalita og bugas na pod, another pangbugas ay raman ning ato guys. Wa man ta mga ambisyon madato pangbugas ay ra ni. So again, this is Kalipayan Beach. Ayan yung mga boat. Ayan. That is a boat for island hopping. Ang dami-dami guys. Pag nagbook kayo ng island hopping, so dito tayo. Dito tayo no. Oh, super dami-dami. Ayan oh. We arrange the joiners for island hopping, and then time check sayo kaadyo guys, sayo kaadyo ta naglaag-laag diri sa Kalipayan, maadyo na lang kay arong na ay mamumo no. So tara mag video sa tadare. By this time pauwi na mi, and then ning stop lang mi dire sa gasoline station dire sa Danao. Ayan,
gasoline station diri sa Danau kay magkuha mi og manok, bihag ba bihag. Magkuha mi og bihag, so nana po tayo sudan, another sudan para bihag, para bihag. Another sudan na po. So tagaan ng tagbihag. So kinsa ganahan bihag-bihag. Hala, come and let's eat bihag, no? Hi! Oh, hi! Oh, hi! Happy lang ko kasi mag-wake up man ko ng early. Nag-alarm ko 5 o'clock. And then lami pa unta itulog kay gabi igikan pud ko gabi igikan pud ko nag-assess og firefly. So nakauli mi mga 10. Then tulog ko mga unsa nang oras. Ana lang na sacrifice din tayo pag may time, di ba? Para kahit pa paano makapalita og asin. So karon going home na ta, naghuwat-huwat lagi ta sa bihag. So pag ikuha sa balay kay gibutang sa freezer. And then huwat-huwat ta diri habang gahuwat-huwat ko diri, sige yaw-yaw. Tapos pauli sa boarding house, maligo, kay na pwede tayo pagka 10 o'clock. So ano man na mindset. Dapat kahibaw kag unsay time management. So again, thank you very much sa lahat ng aking mga supporters sa inyong suporta. This is Nakors. Good morning everyone. So niabot na jud ang bihag nga gipaabot guys, mao ni. Anja, daghan ka jud salamat. Libre na ang sudan para pamahaw, Thank no? you, Madyo kayo. na laman ni priton o di gani sabawan. Pero So guys, again, thank you very much for your support. This is Nakors.